Ya, welcome back di channel saya Valentino Sembiring. Selamat datang di channel saya Valentino Sembiring. Ya, kali ini kita akan belajar tentang PHP JSON pada web service. Now we can learn about the PHP JSON is from the web service. Now we can read this one. We can use the PHP and JSON with our database. Jadi kalau di sini kita akan menggunakan PHP menggunakan format JSON. Nah, di sini JSON akan dibantu sebagai output di dalam dari database. Jadi tidak hanya akan orang biasa aja mengakses dari database itu, kita akan memberikan uh, space atau ruang terhadap klien agar dapat membaca dari database kita. Oke. Now we can learn about the JSON because some client can read some database, some data in our database. So we can learn. Before we can learn about the database, don't forget to use the XAMPP control panel. Here is the version 3.2.2. Okay, when you have finished to install, you can start for the Apache and MySQL and start also. Okay, when you're running well, this will be ready to stop, don't stop that. Jadi jangan di stop ya, karena ini adalah service yang sudah berjalan. Ya, when you start it, you will be download the script. The script is like here. Jadi setelah kalian download, ada kode yang ada di sini. Jadi ini akan kalian copy, masukin ke dalam web server. Ya, when you has been open your code in Microsoft Word, you will be show about the code from the PHP, and then don't forget to copy. After the copy, you will be go to PC and then partition C and then XAMPP. Please choose the HTDoc. This is part of the folder by folder your project, and then open. Don't forget create folder, new folder. The name is API. Jadi kalau kalian udah masuk ke dalam partisi C, kalian pilih XAMPP. Setelah XAMPP-nya dibuka, cari folder htdoc. And then kalian bisa buatkan folder API, dan di dalamnya kalian bisa buatkan project. Projectnya jangan lupa kalian buatkan new dokumen. Namanya api.php. Janganlah, api aja dulu. Dan jangan lupa untuk di open with VS Code atau yang terinstall di aplikasi laptop kalian bisa pilih. Ya, when you has been finished rename your project, don't forget to open with in your software editor like Sublime, Visual Studio Code or something. You can use the C++ also, Notepad++ or something software. Okay, now we can open with the Visual Studio Code. Tada. Okay, don't forget to rename this project, save as API. Save as type, use the PHP. Okay, api.php. Save. And then this code, copy.
and paste here. Boom, has finished. Oke, I will be jadi setelah kalian copy paste di project ini, jangan lupa untuk mensimpan, dan juga setelah disimpan kalian akan sesuaikan dengan database kalian masing-masing. Ya, I will be show you about this project in your browser. Okay, your browser. Okay, localhost. The name of the folder is the API, and then this one is the txt, and this one is the PHP. And don't forget to click this one. This is raw data, copy raw data. Line 1. Okay, it's been error. Okay, why is the error? Yeah, why this will be error? Because error. Okay. Okay. Don't forget to remove this limit and save. And then we can refresh your link. Boom. You get one. Yeah, many data in here. This is code for header. So I will be show you about this one. Before, jadi sebelum kita ini, Bapak akan menjelaskan bagaimana data ini berjalan. Jadi data ini berjalan karena ini dimatikan dulu, jadi agar kawan-kawan bisa mengerti. Ini itu untuk header nantinya untuk mempercantik dari JSON encode-nya. Jadi ini kita slash dulu atau di comment. Ya, this one will be comment like use the slash for the common code. Nah, this script for the connection. This one, connection, MySQL connect with your host. Is maybe we can same host. Jadi kita mungkin akan sama hostnya. And you have the root also your user. Jadi kamu juga bisa pakai root and the blank password. Maybe in your database have the database password. You can type here 1, 2, 3 or something. But from this server didn't have password, so I just blank password. Jadi karena di server Bapak ini tidak menggunakan password, saya menggunakan kosongin saja. And then I give you some example. Database is Sakila. Jadi kalau di sini kita menggunakan Sakila database. Nah, itu disesuaikan nanti di dalam database masing-masing ya. Mungkin di dalam database kalian itu menggunakan Shopee database atau Tokopedia database or something database. You have the name of the database, your project team. Maybe the name is the difference. You can rewrite here. Jadi mungkin kalian bisa mengganti namanya. Dan ketika akses ditolak atau ada bermasalah, connection akan error. When database is error or maybe action for the database connection is the reject, this will be report your error with the MySQL error and then connection die. For the script selection, you can use the $SQL is the same case for the variable for access database. You can select star and from actor because the actor has been here. Jadi kita untuk percontohan di sini itu kita akan menggunakan table dari aktor. Jadi kalau kita lihat di dalam database sini,
kita bisa menggunakan Sakila. Saya kasih contoh Sakila. Dan kita bisa menggunakan salah satu dari database ini menggunakan aktor. Ya, when you access the Sakila, you can show about your table, any table here. You can choice one. I will be choice the actor, and then we have the many data here, maybe around 2000 or 200 here data. And then I will be show you about the data from the actor. All of the data from actor will be show you with API. This output extension is like the JSON, like here. Yeah, it's the many data has been with the select. Jadi di sini kita menggunakan select, semua data akan dimunculkan menggunakan API. So this one is very easy, right? Yeah, maybe you will be stuck when you read it many data. So I will be show you how to make this one a beautiful view. Okay, remove this selection for the comment and don't forget to saving. Jadi kalau kita mau lihat percantikan dari JSON-nya, kita bisa komen yang ada di sini, uncomment. Jadi kita akan melihat hasilnya seperti ini. And when you has been finished saving your project, don't forget to refresh your project in here, like localhost API / API.php, and then refresh. Boom. It's beautiful, right? Yeah, it's the format for the JSON. You have the many data also. It's the same case, but the beautiful view. But when you want to see the raw data, just press the button here, and then boom, you can get many data also. Ya, jadi kalian bisa lihat dari sini itu dari tampilannya itu kita bisa lihat lebih bagus ya. Dari hasil pecahan dari JSON itu akan mempercantik tampilan dari output JSON yang sudah kita buatkan. Dengan penambahan codingan yang ini, header connection type application JSON karakter UTF ini nanti akan menghasilkan seperti ini. Yeah. So the question or your task, maybe you will be have 3 API, like API transaction, or API country, or customer, or something. You will be please 3 selection with the API. Somehow when you want to customize this project, you will be use the limit until 10 maybe. Jadi kalau kalian sudah bisa menggunakan API 1, 2, 3 yang tadi, kalian bisa pilih API dari customer atau negara ataupun apapun yang ada di dalam transaksi kalian, kalian bisa memodifikasi tugas ini dengan menambahkan limit yang ada di dalam script ini. Di sini. Or in here. You can use the select bintang from actor limit, maybe limit until 10. Okay, limit until 10. Maybe the will be very fast. Yeah, the will be loop until 1, 0 until 10. Is the one the case. Ya. Jadi kalau di sini itu permasalahan itu apabila kita menggunakan limit, dia akan menggunakan limit sampai berapa yang akan kita buatkan. Jadi limit akan berfungsi untuk sebagai penahan data sebanyak itu di looping oleh sistem atau oleh web browser atau oleh API. Jadi akan dikasih one by one access gitu. So I think for your project has be clear, right? Ya. Jadi kalau tugas-tugas yang seperti ini sangat gampang sekali.
Dan ini salah satu contoh yang Bapak gunakan adalah dengan menggunakan database Sakila. Ya, mungkin kalian akan mengerjakan di dalam tugas kalian atau proyek kalian atau di database penjualan kalian. Mungkin kalian akan bisa lebih mengeksplor daripada API ini. Tapi kalau untuk pertemuan kali ini cukup untuk menjelaskan bagaimana data diambil dari database dan ditampilkan berupa format JSON. Nah, in this season, I just show you about the how to get data from database to API interface. When another client, maybe you will be show the data, or you have the regulation for the data, you have the use a script from here. Yeah, only this one. Okay, when you finish, maybe you will be collect by Siakat or send to my email. As you know my email, right? Ya, jadi kalau tugas ini sudah selesai, jangan lupa di-upload ke dalam Siakat atau Adlink, ke dalam Adlink, dan juga kalau memang tidak bisa di-upload, kalian bisa mengirimnya ke email saya dengan format part 10. You can send to me with the subject meeting for chapter 10. Ya, I think it's okay. Thank you very much. Jadi kalau mungkin udah cukup jelas, silahkan dikerjakan. Gitu aja dari Bapak. Selamat mengerjakan dan salam sukses. Salam mengoding dan salam malam. Selamat malam, meren. Ya, thank you very much.